ଅଛି ରଶ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ମୁଦଲିପଡ଼ା ବଣ୍ଡାଘାଟରୁ ଆସିଛୁ। ଆମର କାମ ହେଇନି ସାର୍ 4-5 ମାସ ହେଲା ଯୋଗ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆମକୁ ହଷ୍ଟେଲରୁ କାମ କରାଉଛନ୍ତି ସାର୍। ରୋଷେଇ କାମ ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ବି ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟି ବି ବାର କରାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସାର୍ କହିନାହାନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଏଠି 17-18 ବର୍ଷ ହେବ ସାର୍। 2011 ହଷ୍ଟେଲ ଯେଉଁ ଖୋଲା ହେଲା ସେ 19 ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲା ହେଲା ବେଳରୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସାର୍। ଆମେ ସେଥିରେ ଦରମା ପାଉଛୁ 1800 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲୁ ସାର୍। ସେତେବେଳେ ପାଇ ପୁଣି ଆମେ 12,000 ହେଲା ପରେ ଆମକୁ କାମରୁ ହଟାଇ ଦେଲେ ସାର୍। ହେଲେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ କାମ କରିକିନା ଆମର ପିଲା ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ନେବୁ କହିଲେ ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସାର୍, ତୁମର ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ତୁମର 19 ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲି ତୁମକୁ ଡକ୍ଟର ଡାକୁ ବୋଲିକିନା 2 ମାସ 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4-5 ମାସ ହେଲା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍। ହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ସାର୍। ସପ୍ତାହ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାସ ଦେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା କିଛି ସାର୍ ପାଖରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସେ ନା ଏଇଟା ଆସେ ନା ବୋଲୁଛନ୍ତି ସାର୍। ଆମକୁ କାମ ଦରକାର ସାର୍, ଆମକୁ ଯେମିତି ବି ଆମକୁ କାମ ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଆମର ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ପୋଷିବୁ, କେମିତି ମଣିଷ କରିବୁ। ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ମଣିଷ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ସିନା ବଣ୍ଡା ଲୋକମାନେ ସିନା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନୁ ସାର୍, ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ନା ସାର୍। ଆମେ ଆଗ ସିନା ବଣ୍ଡା ଲୋକ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକ, ହେଲେ ଏବେ ତ ଟାଉନ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ଶିଖାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ଏମିତି କର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧବାଟା କଣଟା ସବୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଲା। ଏବେ ଶିଖାଇକିନା ଓଦା ଖାଇକି ଶିଖାଇଲା ସାର୍। ସବୁ ରାସ୍ତା ଦେଇକିନା ସାର୍। ଏବେ ଆଗରେ ଆମେ ଯେମିତି ମୂର୍ଖ ଥିଲୁ ସେମିତି ମୂର୍ଖ ଥାନ୍ତୁ ନା ସାର୍। ଟାଉନ୍ରେ ଆଣିକିନା ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଶିଖିଲା ପରେ ଆଉ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଗକୁ ଉଠାଇବା ଦେବା ପଛକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍? ସେଇଟା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ତ ଗଲା, ଆମର ପିଲା ଛୁଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ନା ସାର୍। ବଣ୍ଡାଘାଟରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଆମର ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିକିନା ଛୋଟ ବେଳରୁ ଆମେ ନିଜ ମା' ଭଳିଆ ସେବା କରୁଛୁ। ପୁଣି ଏବେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ କରିବୁ ବୋଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ସାର୍? 17-18 ବର୍ଷ ଖଟିଲୁ ସାର୍, ପୁଣି ଆମକୁ ହଟାଇକିନା ଅନ୍ୟ ମା' ମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରଖିଲେ ସାର୍? ଆମେ 15-16 ବର୍ଷ ଲେଖା ଖଟିବୁ, ଦରମା କମ୍ ଖଟିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ତାଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଆମକୁ ହଟାଇ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଯିବୁ ସାର୍? ସାର୍ ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ନା ବୋଲେ ଆମକୁ କେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ ସାର୍? ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ସାର୍। ଅନ୍ବେଷ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ମାଲକାନଗିରି। ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କହିନଥିଲେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ସାର୍ ମାନେ 4-5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାମ ଦେବୁ, ଜଗନ୍ତୁ 2 ମାସ 3 ମାସ ଜଗନ୍ତୁ, ତୁମକୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ 2-3 ଥର କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ବି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, DW ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। DW ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ DW ସାର୍ ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସିଟି ଆସିନା, ସିଟି ଆସିଲେ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ହେଲେ ସିଟି କେବେ ଆସିବ କ'ଣ ସାର୍ ବୋଲିକି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନୁ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ତ ହେଲ୍ପ ମାଗବାକୁ ଯାଉଛୁ ସାର୍, ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୋ ନାଁ ବିଜୟ ସୋଢ଼ି, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବରେ ମୁଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ବଣ୍ଡାଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ରାନ୍ଧିକିନା ଦେଉଥିଲେ ସାର୍, ସେଇ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପୁଣି ମାନେ ହଠାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଟର୍ କରିଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଦୁଃଖ ନେଇକିନା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଲଢ଼ି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ସଂସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଲା ପରେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସରିଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ମାନେ ଆମର ସାର୍ ବିକାଶ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ତାମାନେ ଲୋକକୁ ଡାକିକିନା ବିକାଶ ନାଁରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇକିନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ପାଠ ପଢ଼େଇକିନା ଆମକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ବିକାଶ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? ବିକାଶ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆଉ ମହାମୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ବା
समस्त को जो विकास नारा जो दौरान से जो लोक मान ये जो माँ मन को जो बड़ी भाव आज काट दि जाए कि बड़ी भाव न्याय देवे आसे कि बड़ी अन्य जो स्कूल बा अन्य जगह एंगेज करे जिले जो मान जो पेशा जो से मझे मध्य भौणी मैंने आसते जो पेशार काट दि जाए ये बड़ी जदि जो मान को कड़ा से मान को जदि सरकार अन्य जगह एंगेज न कराए आम सियोर युवगोष्ठी यही जिलार समस्त युवक युवती और माँ मैंने जो बड़ी आम सार आगामी समय संविधान वे रे गणतंत्र वे रे आम राजरास्ता रोल प्रस्तुत रहे। मना कुमार जालिया जन सोशल एक्टिविस्ट जो जिलापाल निकट जो माँ मान कौन ये माँ मानकर गोटे समस्या नहीं आसछन्ति जिले में जहाँ भी समस्या होची जिलापाल को ही अवगत करा जाउची जेहेतु आज जिलापाल निकट को आसिक निजर दुख जनइछन्ति दुखटा कौन कहले पहाड़ जेते दिन स्कूल सेते दिन ये जो प्राइवेट संस्था जेते दिन माने स्कूल रो स्कीम सेतिके दिन आउ जदि प्राइवेट संस्था मानकर जदि वैलिडिटी सरीगला तो स्कूल रो वैलिडिटी सरीगला हॉस्टेल रो वैलिडिटी सरीगला इठी काम करुवा लोक मानकर भविष्य सहित खेल खेला जाउची केमिति बोली कहले एबे देखंतु अन्वेषा नाम पेशा एक्ट नाम जो लोक मैंने काम करुले से लोक मानू ये जो कंपानी जितकी दिन रहा कंपानी जितकी दिन चलैला से दिन काम देले एबे वर्तमान 17-18 वर्ष है जो माँ मैंने काम कले से माँ मानू हठात काढ़ी देइछन्ति आ गोटे मासर दरमा देई नाहांती एबे से माने बंचिबे केंती तांकर पिला छुआ जीवे कोठी से माने केमती हेकी रहिबे केमिति हेकी चलिबे तांकर परिवार कौन खाइबे एई कथाटा सरकार चिंता टिके करू ना एई सरकार बोधे मनीष मानकु माने पकोमाछी परि भाबुची ए जो आदिवासी पंचम अनुसूचित अंचल रे एई पहाड़ जेतिकी दिन अछि से पहाड़ नबा पई गोटे स्कूल खोली दउची पहाड़ नै सरै देला पर स्कूल बंद कर दउची हॉस्टल बंद कर दउची कौन करिवे आम आदिवासी लोक माने केमिति हेई बंचिबे आम आदिवासी लोक माने केमिति हेकी चलिबे मालकानगिरी जिलावासी आपण माने टिके न्याय करंतु आपण माने टिके विचार करंतु आमे चाहूचु यही माँ मान को आई माँ मान भली काम करुवा सब माँ मान को जुक्तियुक्त न्याय दि जाऊ ना तो आसंता दिन मानक आम राजरास्ता को ओल्लैबू निश्चित भाव में सरकार जवाब मागिबू आउ जदि जी भी सरकार माने जो सरकार भी जवाब दे पारिबो नाही आमे तांको ए जो आमर डेमोक्रेसी हिसाब रे आमर जो गणतंत्र हिसाब रे आमे निश्चित भाव में तांको जवाब देवा पाई प्रस्तुत हो जिवु। धन्यवाद। मु ललित नारायण माड़कामी समाजसेवी डीएल ऑल इंडिया नेशनल सेक्रेटरी आज ये जो माँ मान को नहीं जिलापाल कार्यालय को आछन को उद्देश्य आछन सर देखंतु मु कहवा पूर्व मीडिया सेल बंधु को धन्यवाद जनाऊँ सर्वप्रथम गणतंत्र संविधान और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मत मोर एक्सपेक्ट दूसरे आज मुझे आसी कलेक्टर ऑफिस को जेहेतु आपण मैंने जानते मालकानगिरी जिला हूँ गोटे पंचम अनुसूचित अंचल इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी एरिया आज आमर आदिवासी माँ मैंने भौणी जो मैंने मत से डाकिक आने जिलापाल ऑफिस को से कौन समस्या नहीं पहुँचिक एडीएम संग आलोचना कले डीडब्ल्यू संग सब आलोचना कले विषय वस्तु हूँ सरकार ये पंचम अंचल कोटी कोटी टंका आमर आदिवासी मानकर विकास निमंते खर्च करुँच रास्ताघाट स्कूल ए सब नहीं किंतु आजिकार विषय वस्तु है जो महिला मान जो आज आसी माँ मान जो भौणी मान जो आसी विषय वस्तु है अन्य स्कूल टी गोटे तैयारी कले कोटी कोटी टंका देकर तत्संगे संगे जो पिला मान जो से जत्न नापी ये अंचल आमर आदिवासी महिला मान एम्प्लॉयमेंट माने पोस्ट गुड़िक देले प्राय 18 वर्ष धरिक यही माने से स्कूल गुड़िक काम कले आउ से आमर से पिला मानकर बहुत गुड़े जत्न नेले नहीं मुझे देखुली भितर किसी लोक सर्टिफिकेट पाई जोटा कि प्रिवियस आम जिलापाल भी देते बहुत भल काम कर गोटे सर्टिफिकेट दिखाई देखुली सर्टिफिकेट भी अच्छी दुख लगुच आज से स्कूलटा को पुणी बंद कर दि जाऊँगी पिला पुणी नहा बंद हो गला जाफल कि एमन सीटू बाहर करदे 18 वर्ष जदि जॉब रही से से स्कूल जदि जो पोस्ट थे कुक कम अटेंडेंट थे रोषाइयार ना रोषाइयार थे आज से बाहर कर दिगला 18 वर्ष जॉब पर ताहले एमन जीवे कुआड़े इटी सरकार निश्चित ये गोटे आदिवासी अंचल आपड़ एत कोटी कोटी टंका देकर से अनुष्ठान तैयारी कले आज से अनुष्ठान को आपने बंद करदे आज से अनुष्ठान जो मैंने आदिवासी झील मैंने आज जॉब करते आज से आज काढ़ीदे ताहले ये ओडिशा सरकार विकास चाहते ना विनाश चाहते यहाँ मुझे पचारे चाहूँगी आपण मैंने विकास चाहते ना विनाश चाहते आपण मैंने विनाश चाहते आपण मैंने टिके चिंता करूँ आज बंडाघाटी भी आस देखते आम बंडा मैंने से भी आसी भी दुखर कहानी कहले यहाँ पर आईटीडी एरिया
ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 18 ବର୍ଷ ଏମାନେ କାମ କଲେ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇଆ ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ ଯାହା ଦେଖିଲି ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକା ସଂସ୍ଥା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏଇଠି? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, ହେଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏ ଭିତରେ କାହିଁକି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି? ମୋର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, এটা ডাইরেক্ট ডিস্ট্রিক্ট আডমিনিষ্ট্রেসন পাখে পাওয়ার দিয়া যাও। ডাইরেক্ট আডমিনিষ্ট্রেসন হি এই যে ছোট মোটিয়া পোস্ট গুড়িক ডাইরেক্ট জিল্লাপাল তরফর সেটা করতু, তাকে এমপ্লয়মেন্ট দেবে। আপনার ঠিকা সবু জিনিসকে ঠিকা সংস্থা দৌঁছেন। ঠিকা সংস্থা কোন ঠিকাবালা কোণ দিয়ে কি ভোট দিয়ে কি লোক মানে নাই না? আমার এই আঙ্কর পূর্ব লোক মানে তো ভোট দিয়েছেন না। ঠিকা সংস্থা আসলা কুয়াড়ে নাই, পুরা টোটালি মানে সিস্টেমটা ঠিকা দিয়া যাই কি? তাহলে তো এটা ডেমোক্রেসির এটা সিস্টেম নুহ, এটা সিস্টেম নুহ। তেণুক আমি চাহুছু, আমি বি সহযোগ করবু সরকার যে ইমিডিয়েটলি এমানকু এমপ্লয়মেন্ট দেবার ব্যবস্থা করা যাও। আর যদি ন করা যাব তাহলে নিশ্চিত রূপে গণতন্ত্রকে সম্মান ଦେଇକିରି ডিস্ট্রিক্ট আডমিনিষ্ট্রেশনকে মধ্যে আমি সম্মান ଦେଇକିରି এমন পাই বলিকিরি আমার যে হক অধিকার আমার মা ভী মান হক অধিকার পাই গেলে আমি রাজরাস্তার ভুলাইবাকে বাধ্য হবু। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇକି ସବୁ ଏ ଟାଇପ୍ର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କାଲି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯିବ ଆମକୁ, ତାହେଲେ ସେଠି ଦେବେ ବୋଲି କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ସେଠି ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିକି କେତେ ସେ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, କାଢ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ କରନ୍ତୁ ନା। ଆମକୁ ଦରକାର ପରମାନେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କୁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। ଜୟ ଜୁହାର। ଆଉ ଅନିଶା ହସ୍ପିଟାଲରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଆରି ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସ ଆମକୁ କାମ ଖଟାଇଲେ, ହେଲେ ବି ଆଜି ତୁମର ନାଁ କଟିଗଲା କି ତୁମେ କାମ କର ନାହିଁ, କିଛି ଆମକୁ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ମେ ମାସ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଯଦିନ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଦିନ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଗଲା ଦିନକୁ ନାଇଁ ତୁମର ନାଁ କଟିଗଲା ବୋଲି କହିଲେ। ସେଇ ଦରମା ବି ଆମେ ପାଇନୁ କି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ DW ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲୁ, ସମସ୍ତେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମିଶିଥିଲୁ, ADM ସାର୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲୁ। ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଠି 1 ତାରିଖରେ ଦିଆହେବ, 2 ତାରିଖରେ ଦିଆହେବ, ଜୁନ୍ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ନ ହେବା ଆଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କାମ ଦିଆହେବ ବୋଲି କହିଲେ। ଏବେ ଯାଏଁ ଆମେ ଖାଲି ଧାଉଁଛୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ, DW ଅଫିସରେ ଆମେ ଧାଉଁଛୁ, ଆମକୁ କାମ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଯାଏଁ ଅନିଶା ହଷ୍ଟେଲରେ ରୋଷେଇରେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲୁ।